अस्सलाम वालेकुम। आज प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलाम की अपनी उम्मत से मोहब्बत के हवाले से बात करेंगे। ज़िंदगी के हर लम्हा में अपनी उम्मत को आपने याद रखा, उनके लिए दुआएं फरमाई। लम्हा लम्हा जहाँ जहाँ जो जो भी मौका था, प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलाम चाहे सफ़र मेराज पर जिस वक़्त रवाना हो रहे थे उस वक़्त भी अपनी उम्मतियों को याद फरमा रहे थे, और चाहे दीदारे खुदाबंद हो रहा था तब भी, खसूसी तौर पर जब नवाजिशात भी हो रही थी तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनाहगाराने उम्मत को याद फरमा रहे थे। बुखारी शरीफ में इस बात का हवाला मौजूद है। ऐसे ही जब प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलाम ज़िंदगी के हर मोड़ पर, हर मौके पर दुआ फरमाते तो आपकी दुआ अपनी उम्मत के लिए होती। जब आप इस दुनिया से तशरीफ़ ले जा रहे थे, इस दुनिया से पर्दा फरमा रहे थे, विसाल हो रहा था, तो तब भी सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन जब आपके लबों की जुम्बिश को सुनते थे तो आप फरमा रहे थे उम्मती उम्मती, यानी तब भी अपनी उम्मत की ही फ़िक्र थी। प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलाम के ज़बान मुबारक से उस वक्त भी उम्मत का ही जिक्र हो रहा था कि उनकी बख्शिश और निजात उनको अजीज़ थी, और क़यामत के दिन भी हमें उन्हीं के दामन में पनाह मिलेगी। तमाम अंबियाए कराम जो हैं उस वक्त, जिनको अपनी अपनी हर एक को पड़ी होगी कि आज मुझे बस अपनी ही फ़िक्र है, किसी और के पास चले जाओ, ये हम सुनेंगे। तो जो गमखारे उम्मत होंगे, प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलाम उनके लबों पर या रब्बा उम्मती होगा कि ऐ रब मेरी उम्मत को बख्श दे। इस बात का हवाला मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलाम अपनी मौजूदा और अपने बाद सब आने वाली उम्मत की बख्शिश की खातिर फ़िक्रमंद रहते थे, और आपने हमेशा हर एक के साथ जिस वक्त भी इस हवाले से बात की, ज़िक्र किया तो दुआ ही फरमाई। 3 दिन 3 रातें एक पहाड़ के गार में सजदे में रोते हुए अपने अल्लाह से अपनी उम्मत के लिए दुआएं और इल्तिजाएं फरमाई कि ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त विसाल भी अपने अल्लाह से यही दुआ फरमाई, जैसे कि पहले भी जिक्र हुआ, रब्बि हबली उम्मती, रब्बि हबली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। अहयाल कुलूब में इसका जिक्र मौजूद है। ऐसे ही बुखारी शरीफ की एक हदीस का हवाला यहाँ पर देंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नबी ने कुछ चीज़ें मांगी, या फरमाया कि हर नबी को एक दुआ दी गई, जिस चीज़ की उसने उस दुआ को मांगा फिर उसे कबूल किया गया, लेकिन मैंने अपनी दुआ क़यामत के दिन अपनी उम्मत की शिफात के लिए महफूज रखी हुई है। सुभान अल्लाह। तो प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलाम की उम्मत की खातिर ये फ़िक्र है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए दुआ फरमाते, बतौर शफ़क़त गिरियाज़ारी करते। और रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के फरमान जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में है की तिलावत फरमाई। तर्जुमा, ए परवरदिगार, ए माबूद, इन माबूदाने बातना ने बहुत से लोगों को गुमराह कर दिया है, तो जिसने मेरी ताबेदारी की तो वो मुझसे हुआ, मेरा है, और जिसने मेरी नाफरमानी की तो तू उसको बख्शने वाला, रहम करने वाला है। और ये आयत जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अगर तू उन्हें अज़ाब दे तो ये तेरे बंदे हैं, और अगर तू उन्हें बख्श दे तो तू गालिब हिकमत वाला है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक उठाए और फरमाया, ए अल्लाह मेरी उम्मत, और आप पर गिरिया तारी हो गया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए जिब्रील अमीन जाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, हालांकि तेरा रब खूब जानता है, उनसे पूछ कि आप क्यों रो रहे हैं। तो जिब्रील अमीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को उसकी खबर दी, हालांकि वो अल्लाह सबसे ज़्यादा जानने वाला है। तो अल्लाह ने फरमाया, ए जिब्राइल जाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ और उनसे कह दो हम आपको आपकी उम्मत के बारे में राज़ी कर देंगे, और हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं भूलेंगे। सुभान अल्लाह। कि आका दो आलम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का हर लम्हा जो दीन हक़ का प्याम भी दिया, और उसमें जो तकलीफ़ें भी उठाईं, और उस सारी तकालीफ के बावजूद, उन तमाम मसाइब के बावजूद, जो गम था वो उम्मत का ही था, जो दर्द था वो उम्मत का ही था। हर लम्हा अपनी उम्मत के गुनाहगारों के लिए आप परेशान रहते, गिरियाज़ारी भी फरमाते, और दुआएं और इल्तिजाएं भी अल्लाह की बारगाह में पेश फरमाते।
آج ہم امتی کی حیثیت سے اپنا جائزہ لیں کہ پیارے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم سے محبت کا یہ عالم ہے کہ ہم تک دین حق پہنچانے کے لیے ہر طرح کی ایذا کو برداشت کر گئے، ہر طرح کے مصائب میں سے گزر گئے، ہر طرح کی ابتلا میں سے گزر گئے، یہاں تک کہ اپنے آل پاک کو بھی قربان فرما دیا جو کربلا کے میدان میں قربان ہوئے، تو صرف اس خاطر کہ دین حق ہم تک اپنی اصل حالت میں پہنچ جائے، کلمہ حق ہم تک پہنچ جائے۔ تو ہم کیا وہی کلمہ حق جس کو پہنچانے کی خاطر یہ سب قربانیاں پیش کی گئیں اس پر کھڑے رہتے ہیں؟ حق کیا ہے؟ اللہ، ٹھیک ہے، اور اللہ ایک ہی ہے۔ کیا ہم اس کے پسند اور ناپسند کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں؟ پیارے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت سے محبت کا جس طرح سے اظہار ہر موقع پر فرمایا، یہ تو چند ایک مثالیں ہیں، لیکن اسی امت کی خاطر جس طرح سے جو کچھ قربان کر کے دکھایا آپ نے اور آپ کی آل پاک نے، آج ہم اس کی کتنی لاج نبھاتے ہیں۔ اگر ہمیں اس چیز کی لاج نبھانے کا احساس دل میں بیدار ہو جائے تو ہم ضرور ایک امتی کی حیثیت سے آپ کی رضا پانے کے لیے، آپ کی مسکراہٹ پانے کے لیے، آپ کی ایک مسکراتی نظر ہی پانے کے لیے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش میں آپ کی امت سے محبت کرنے لگیں گے۔ ہم ہر ایک کو ایک عام بندی کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، جس کا ہم سے جو رشتہ ہے اس میں کسی بھی حوالے سے جس وقت رہ کر ہم معاملات کو نبھاتے ہیں تو بہت سی اونچ نیچ آ جاتی ہے، ان معاملات میں بہت سارے اختلافات، لڑائی جھگڑے آ جاتے ہیں، حالانکہ اس امت کو تو ایک جسم کی سی مثال قرار دیا گیا ہے۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم نفاق اور جھگڑا پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا امت کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپس میں اتفاق، باہمی محبت، صلہ رحمی کی مثال قائم کر رہے ہیں یا ہم اس کے الٹ کر رہے ہیں؟ پیارے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے محبت کو تو ہم پڑھ کر جھوم جاتے ہیں کہ ان کی محبت، شفقت، اپنی امت کے لیے رحمت ایسی بے مثال ہے۔ ایک امتی کی حیثیت سے ہمیں بھی اس کی لاج نبھانے کی کوشش کرتے ہوئے عملی مظاہرہ بھی کرنا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم اسی لاج نبھانے کی کوشش میں آج ہر ایک بندے کو پیارے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی کی ہی نظر سے دیکھیں، اس سے محبت کریں تو اس نظر سے کہ یہ ان کا امتی ہے۔ اگر میری اس سے نفرت ہوگی، میرا اس سے اختلاف ہوگا، میری اس سے رنجش ہوگی تو یہ پیارے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش کرنے کا باعث نہیں بنے گی چیز۔ تو میں اپنی رنجش کو مٹا دوں کہ اگر میں یہ رنجش مٹاؤں تو کل کو میرے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام مجھے مسکرا کر دیکھیں گے، مجھ سے راضی اور خوش ہو جائیں گے، اور اگر وہ راضی اور خوش ہو جائیں تو اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے گا انشاءاللہ۔